Og mauli ni hitabuas sa pagsuroy na mo diri kay wa man tay drone o gigamitan og paagi o gigamitan og human drone oy tanawaw mura sa drone oy di basta mao ni basin pa sa puhon makapalit na tag drone paluyan lang ta. O shout out ko sa mga solid akong supporters diha nga na-out ko nga share ninyo akong video para sa sunod sa akong mga ubang video makasubaybay gyapon mo kasilpuhon makaluyan ta nga makapalit og drone o mosamot pigit kanindot ang atong video makapalit og drone o kini lang sa mantindi lang sa taani nga human drone pero okay ra di lang gud ta magdali maghuwat lang ta di man na madali ang atong pangandoy gud ang ato nga ampo lang og abagan sa pagkukgi mo na og sa uban diha wala pa day kasuroy dire dire din makita dire sa Cordoba diay kini ang view dire grabe kanindot kung makasuroy mo dire nindot jud kayo kay grabe kanindot sa ilang mga bulak dire o klase-klase lang ang imuhang kapicturan dire o mao ni ang view dire grabe kanindot di gyud ka magmahay kung musuroy ka dire grabe ka kanindot kung kamo manag-uyab pwerte yung pabura malipay jud mo og pasensya na din mo sa ako ang video de medyo kurog-kurog gyud kay grabe ka puy-puy na gyud na akong kamot pwerte gyud ako pasaka na haron lang gyud kuha gyud ako ang tanang view og haron mura sa drone siya tan-awon sige lang puhon kaloyan ampo lang nga makapalit kog drone manindot pa niya akong video o dito lang kutob akong video. Thank you for watching. Bye bye. Amping ta kanunay.